की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं कि चमन बॉर्डर के बाद बलूचिस्तान में दुश्मन का एक बार फिर बड़ा हमला। पाक भारत जंग, भारत फॉल्स फ्लैग हमला करने वाला है। मोदी सरकार इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, चमन बॉर्डर के बाद बलूचिस्तान में दुश्मन का ताज़ा हमला सामने आया है। पाक भारत जंग सामने आ चुकी है। भारत फॉल्स फ्लैग हमला करने वाला है। बड़ी खबर सामने आई है। तफसीलात के मुताबिक चमन बॉर्डर के बाद बाजोड़ में FC की गाड़ी पर खुद कश हमला किया गया है। बाजोड़ में फ्रंटियर कांस्टेबली की गाड़ी पर होने वाले खुद कश हमले में 6 अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले दहशतगर्दों का ख़तरनाक तरीन हमला चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी पर हुआ था। इसके अलावा बाजोड़ की तहसील मोहम्मद के इलाके लरखोज़ों में अस्पताल के करीब FC की गाड़ी पर खुद कश हमला हो चुका है। खुद कश हमले में 5 FC एहलकार मामूली ज़ख्मी हो गए, जबकि हमले में एक राहगीर समेत दीगर ज़ख्मी हुए हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तार खान के मुताबिक खुद कश बम धमाका अस्पताल के करीब मेन रोड पर हुआ है। DSP के मज़ीद मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। लेकिन कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत बॉर्डर पर आमने सामने हैं। भारतीय नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार बैठा है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर इलेक्शन जीतने के लिए हमला कर सकता है, क्योंकि BJP इस बार बुरी तरह इलेक्शनों में शिकस्त खाएगी। मोदी सरकार की परफॉर्मेंस बिगड़ती हुई भारत की सहूलियात के बाद अब मोदी सरकार सोच रहा है कि किस तरह इलेक्शन जीता जाए, तो इसलिए वो बॉर्डर पर असलहा पहुंचा रहा है। ख़तरनाक तरीन जंगी हथियार वहां पहुंच रहे हैं और भारत किसी भी वक्त वहां पर हमला करने के लिए और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयार है। दूसरी जानिब LOC पर ताज़ा तरीन हमला हो चुका है। पाकिस्तान और भारत आमने सामने हैं। जनरल आसिम मुनीर इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अपने ख़तरनाक तरीन हथियार बॉर्डर पर पहुंचा दिए हैं। दूसरी जानिब भारत के ख़तरनाक तरीन मिसाइल बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। दोनों फ़ौजें एक दूसरे के आमने सामने हैं। कश्मीर सेक्टर पर दोनों फ़ौजें एक दूसरे पर गुत्थम गुत्था हो चुकी हैं। सतवाल सेक्टर, चिड़ी सेक्टर और दीगर सेक्टरों में ताबड़तोड़ एक दूसरे पर बमबारी जारी है। पाकिस्तानी फ़ौज का मुंह तोड़ और ताबड़तोड़ जवाब सामने आ चुका है। पाकिस्तानी फ़ौज के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत को इबरत का निशान बनाएंगे। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की या फॉल्स फ्लैग से ऑपरेशन करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत को सबक सिखाया जाए। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन भी भारत के सामने आमने सामने है। चीन भी ख़तरनाक तरीन हमले के लिए तैयार बैठा है। लद्दाख में दोनों फ़ौजें आमने सामने हैं। अमेरिका भी मैदान में आ चुका है। इसके अलावा 1.5 बरस से ज़्यादा गुजरने को है। दोनों जानिब से दोनों फ़ौजें गुत्थम गुत्था हैं। PLA कर्नल लाओ शिंगहवा ने एक बयान में कहा है कि चीन और इंडिया के ताल्लुकात के पहलुओं और दोनों मुल्कों की अफवाज की सूरत हाल के मद्देनज़र चीन ने सर्दी कशीदगी को ख़त्म करने की बेइंतहा कोशिश की और अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया। 1.5 बरस कबल लद्दाख खित्ते की गलवान वादी में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान खून रेज़ टकराव हुआ था और सैकड़ों में चीनी अफवाज की पेशरफ्त हुई। अब चीन और इंडिया चीनी फ़ौजियों की पुरानी पोजीशन पर वापसी के लिए बात कर रहा है।
چینی فوج پینگونگ سو جھیل اور بعض دوسرے مقامات سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن عسکری اہمیت کے حامل ڈیپ سانگ پلین، ڈیم چوک، ہاٹ اسپرنگ اور کئی دیگر علاقوں میں اب بھی پوری جنگی ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے۔ LAC کے دونوں جانب انڈیا اور چین کے ہزاروں فوجی گزشتہ برس کے ٹکراؤ کے بعد سرحدی علاقے میں تعینات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چین صورتحال کو وسیع تناظر میں دیکھنے کی کوششوں میں مصروف ہے، چاہتا ہے کہ دونوں ممالک برابر کے اقدامات کریں۔ ادھر دلی میں انڈین فوج کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں افواج کی بات چیت میں تصفیہ طلب معاملے پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ انڈین مندوبین نے چینی فریقین کو بتایا ہے کہ LAC پر جو موجودہ صورتحال ہے وہ چین کی جانب سے باہمی رضامندی کی خلاف ورزی ہے۔ انڈین فوجی مندوبین نے مذاکرات میں باقی جگہوں کے سوالوں کو حل کرنے کے لیے تعمیری مشورے دیے، لیکن بقول ان کے چینی مندوبین نے اس سے اتفاق نہیں کیا، نہ ہی اس کی جگہ کوئی متبادل تجاویز پیش کی ہیں۔ اس لیے اس میٹنگ میں باقی ماندہ علاقوں کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ مذاکرات میں انڈیا کی قیادت لداخ خطے کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل PJ مینن کر رہے تھے، جبکہ چین کی جانب سے شنجیانگ ملٹری خطے میں کمانڈر میجر جنرل لیو لین نے بات چیت کی ہے۔ بعض خبروں میں بتایا گیا ہے کہ انڈین فوج نے مبینہ طور پر بعض چینی فوجیوں کو کچھ دیر تک پکڑ کر رکھا ہے۔ انڈین فوج کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اروناچل پردیش میں داخل ہونے کی دونوں نے کوشش کی، انڈین فوجوں سے ان کی ہاتھا پائی ہوئی، انہوں نے چینی فوجیوں کو واپس پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اگست کے اوائل میں انڈیا اور امریکہ کی افواج نے اپنے انڈیا کی شمالی ریاست ہماچل پردیش کے علاقے بکلو میں وجر کے نام سے مشترکہ فوجی مشقیں کی ہیں۔ انڈیا نے پہلے ہی مغربی بنگال کی ہشیمیار ایئر بیس پر فرانس سے خریدے گئے جنگی رافیل تعینات کر دیے ہیں۔ دوسری جانب مزید کہا جا رہا ہے کہ لداخ میں بھارت کو ایک اور بڑا خطرناک جھٹکا ہوا ہے۔ Geo.tv کے مطابق لداخ کے مزید کئی علاقوں پر چین کا کنٹرول، کشیدگی بڑھ گئی، بھارت چین آمنے سامنے خوفناک جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ چین نے بھارت کو ایک اور دھچکا دیتے ہوئے لداخ کو مزید کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ مسئلہ کشمیر کو دو طرفہ اشارہ دینے والا بھارت لداخ تنازع کو اپنے پسندیدہ فارم پر دینے والے بھارت کو خطرناک حد تک پہنچا گیا ہے۔ بھارت کی حکومت نے خطرناک ترین ملکی پارلیمان کو آگاہ کیا کہ مشرقی لداخ میں LAC کی معروف پینگانگ جھیل پر چین نئے پل کو تعمیر کر رہا ہے، وہ غیر قانونی طور پر قبضہ کیے گئے علاقے میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگانگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب واقع ہے اور گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر ہے۔